iconic Filipino group, BINI. Just as BINI embodies excellence and creativity in the P-pop scene, the institution is committed to nurturing future leaders in our nation and across the globe. Alright, so sa tanan nga nakabalo sa choreography, pwede ninyo umanan si Carly sa pag-sabay sa atong mga BINIs dinigikan sa DMMA Marching Band. Kung kabalo ba kay Elton kanina, di ba? Kay pangandoy ni mo na mahimong si Ronald McDonald. Ako po, pangandoy na ko sa una na ma-appeal ko sa isa ka majorette. Kaso lang, naman ko ito'y lahing opportunity ba? So wala na nung ko naka-audition. Sige lang kay, dili lang ka majorette na himo makang queen. Okay! And you know, I would just like to commend, napakaganda na kanilang mga uniforms because you know what, this is a fun fact from DMMA. Every year, jud na sila ga-excel and they are always taking part of the festivities of the Kadayawan Festival and making sure na grabe jud, well prepared jud kayo na so sila. So every year, lahi-lahi gid ilang costume? Yes, every year, lahi-lahi jud ang ilang mga costumes. O di ba makita niyo mga gwapa kaayo ang ilang mga majorette. Ug hilabi na napod ang kauban sa ilang marching band.